Nakahinumdum ko atong dito ko og Manila guys. Nag-order ko og ginataang halo-halo out of curiosity. So nag-order ko. Sus karon kay pag-serve na din na pagtan-aw na ko. Pastilan. Abi ko bag unsay ginataang halo-halo guys. Binignit man na sa ato ah. Yo guys, what's up? Merienda tayo guys. Oh guys oh. Binignit. Init. Actually guys, kani siya nga binignit guys. Tungod kay gamay ra og sagol, kamote nga orange o kamote nga puti o rice. Naka-idea pod mi nga sagulan na mo og mani. Lami man di siya guys kung sagulan og mani. Nah, oh. As in lami. Lami siya guys. Kung nagplano mo nga magluto og binignit, labi na og kompleto og ingredients, kay mas lami man gitong kompleto og ingredients. Testingin ninyo guys saguli og mani. As in guys, lami siya. Promise. Init pa man gud siya kaayo guys, oh. Dili kaayo makatuda og kaon kay init kay tanan. Nya guys, merienda tayo guys. Mga unta ninyo. Binignit. Kani guys, nakahinumdum ko atong dito ko og Manila guys. Nag-order ko og ginataang halo-halo out of curiosity. So nag-order ko. Sus karon kay pag-serve na din na sa ginataang halo-halo pagtan-aw na ko. Pastilan. Abi ko bag unsay ginataang halo-halo guys. Binignit man na sa ato yung taon ang ginataang halo-halo. Kay syempre kusog man ta mo kaon pod og halo-halo, buko. Labi na buko halo, halo-halo. Pang dessert. So first time po to nako nga nakakita sa menu nga naay ginataang halo-halo. Out of curiosity, nag-order po din taon ko. Pag-serve din na karon. Binignit man diay. So wala ako'y choice. Ako na lang gikaon. Ang binignit. Ginataang halo-halo sa Tagalog. So now I know. Nya, kaon ta guys. Medyo bugnaw-bugnaw na siya. Delicious. Lami kining orange nga kamote guys oh. Napoy puti, lahi po na siya. Puti nga kamote. Lahi-lahi sila glasa, pero kamote ra gigapon siya nga kapamilya. Nya guys, daghang kaayong salamat sa inyong pagtanaw. Please like and share this video. Follow my Facebook page R Corgo Vlog as well as my YouTube channel RTC Core TV. Magkita ta sunod video guys. Bye.